Salom do'ston aziz, xush omaded ba kanali mo Mega Bozor. Imroz ro'zi yakshanbe 22 noyabr. Qaror dorim Moshin bozor Regar, bozori Paxtabod. Kurs imroza 1000 rubl barobar است 148 somoni. Marhamat videoro ta oxir tomosha kuned. Video ba shuma ma'qul bosha yakta baroy peshravi kanalimon лайк монед, дар канал мehmon бошед обязательно подписаться kuned. Mega Bozor. Лучший обзор. Ana barodaron aziz, labo rangаш сурх, корейский. Nechinchi yil? 2008 sol. Ana 4 ta balon nav. Hey. Nexi. Ana narxi moshin barodaron aziz 52000 somon bo arzon meshud ast. Bozor nechi qilin? 46000 somon bozor narx kardi. Xabaron nomer ayting. 900 19 19 87 94. Ina zang zada savdo kuned. Так, салони мошин 2 та электропакет, механический коробка. Buni probegi qanday buni? Probegi 28 ming bo'lgan shunday. 28 ming. 180 ming. Yo'q eshikda. Probeg 28000 probeg bo'ladi. Ana barodaron aziz Tiko, rangash kabut, soli barorirash 1997 sol. Так. Балонош средний. Так, сузишвориш бензин холӣ. Пули неч пул? 17000 somon нархаш. Бозор бранд махлум? 14800 сум. 100 сум кам 15000 somon bozor narx kardi. Так, салон простой будаст. Так, механический коробка 206000 пробег. Ana ayuqcho sinemat kartagi budaст. Nomer telefon 935 11 91 04. Ana moshin ma'qul shudagi bo'lsa, zang zada savdo qiling. Ana barodaron aziz Nexi soli barorirash 1996 sol. Rangash safed. Так, холати мотор. Gaz chorish, gaz benzin. Ana kondisioner do'stlar. Ana balonosh средний budaст. Narxash 25000 somon окончательный narx budaст. Bozor 24500 so'm narx kardi ast. Joy sumgirish 25000 somon. Так. Салони мошин 4 та электропакет. Так, механический коробка будаст. 370000 пробег. Так, barodaron aziz, nomer telefon 30 99 60 80. Ina moshin ma'qul shudagi bo'lsa, zang zada savdo kuned. Tashkentskimi? Koreyskiy, ina. Koreyskiy budaст.
Ana baradorон азиз, лабо соли барорираш 2010 сол. Так, нархаш 50000 сомон, бозор 45000 сомон нарх кардааст. Транзит вагон будааст. Так, электропакет будааст. Механическая коробка. Пробеги qancha buni? 260,000 пробег будааст. Бародарон азиз, номер телефон 933 11 92 19. Zanг zada savdo kuned. Бародарон азиз, бо якта тико, рангаш кабуд, соли барорираш 1996 сол. Бародарон азиз, холодхои балон нормальный, средний будааст. Сузушвориш, газу, бензин. Пули нечи пул акам? 18000 сомон, бозор нечи qildi? Bozor 14,5 pul. 14000 somoni 500 so'm, 14500 bozor narx qiladi. Так. Duta elektropaket. Бародарон азиз, полик кардagi будааст, механическая коробка. 178,000 пробег. Салони машин чехол daдаga. Takvim broyligi bu. Tonirovka, ha? Ama tonirovka da bo'ladi bunga. Bu tonirovka budaaст. Yakmaho dokument doshda. Bunga nomer nechi buniki? 901 00 58 82. Mana zang zada savdo qiladi. Ana baradorон азиз, бо якта тико, рангаш сафед, соли барорираш 1998 сол. Сузушвориш, бензини холи будааст. Нархи нечи пул? Narxi 20,000. Нархаш 20000 сомон. Бозор нечи нарх qildi? Bozor 15,5 pul. 15500 so'm bozor narx qiladi. Buni dokumenti-chi? Dokument baga yotganmi? Dokumentosh bu tushidagi budaaст. Так, салони машин. Jim. Коробка передачи механическая будааст. Магнитофон аста. Так. 196,000 пробег. Appa. Qora qizdan. Так, бародарон азиз, барои занг задан бо номер телефон 901 00 58 82. Ина машин мақбул шудаги боша, занг зада savdo kuned. Ana бародарон азиз, тико, рангаш сурх, солаш 1996 сол. Так, холодхои мотор, фақат бензин, а? Ana faqat benzin. Benzini xoli budaaст. Puli nechi pul? 22,000. Ana narxash 24000 so'm. Bozor nima narx qildi? Nima qildi? 19000 so'm bozor narx qildi. Так, холодхои балонош нормальный, средний будааст. Так, салони машин. Так, полик кардаги нест.
Mexanическая коробка. 238,000 пробег. Ana barodaron aziz, nomer telefon 938 81 22 06. 24 06. Zang zada savdo kunadi.